En la lujosa boda de mi hija Sofía, un día que yo pagué, me recibió en la entrada con su costoso vestido y me dijo fríamente: «Papá, no estás invitado. Vete». Su novio asintió. Me quedé allí, con el regalo en la mano, en medio del lujo. Simplemente sonreí. No sabían que tenía un plan, gestado durante años. Hoy comienza. Sigue mi historia, dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. La grava crujió bajo mis gastadas botas de trabajo al bajar de mi vieja camioneta Ford. Era el día de la boda de Sofía, un día en el que había volcado toda mi vida, no solo económicamente, sino con cada ápice de esperanza y sueño que albergaba para mi hija. El aire vibraba con la suave y elegante melodía de un cuarteto de cuerda, un sonido que solía traerme paz, pero que hoy sentía como un zumbido discordante en mi pecho. La extensa finca era impresionante, adornada con guirnaldas de rosas blancas y cortinas de seda relucientes. Cada detalle, desde las estatuas de mármol importado hasta los arreglos florales en cascada, gritaba opulencia, una opulencia que yo había proporcionado con esmero. Alisé mi mejor, aunque sencilla, chaqueta de traje, agarrando un pequeño regalo elegantemente envuelto en la mano. Era un relicario antiguo, una reliquia familiar que había restaurado con esmero para ella. Respiré hondo, lista para presenciar la culminación de su felicidad. Al acercarme a la gran entrada, mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y aprensión. Sofía estaba allí, radiante con su magnífico vestido de novia, una visión de encaje y perlas. Era un vestido que costaba más que mi primer coche, algo que recordaba vívidamente de la factura. Parecía una princesa, rodeada de un séquito de damas de honor impecablemente vestidas. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció en cuanto sus ojos se encontraron con los míos. La calidez desapareció de su rostro, reemplazada por un endurecimiento frío, casi imperceptible, alrededor de sus delicados rasgos. «Papá», comenzó en voz baja, pero con un inconfundible tono de irritación. «¿Qué haces aquí?» Mi sonrisa, que había sido tímida en el mejor de los casos, se desvaneció. «¿Sofía? Es tu boda. Vine a verte casarte, claro». Hice un gesto con la caja de regalo. «Y te traje algo especial». Sus ojos, normalmente tan expresivos, ahora eran inexpresivos e inflexibles. «No estabas invitado, papá. Vete». Las palabras fueron pronunciadas con una eficacia brutal e impasible que se sintió como un golpe físico. No las pronunció con ira, sino con una precisión escalofriante y quirúrgica, como si simplemente estuviera afirmando un hecho innegable. Mi mente daba vueltas, intentando procesar la crueldad casual. Mi propia hija, el día de su boda. Me quedé allí, paralizada, con la pulida caja de regalo repentinamente pesada en mi mano. El cuarteto seguía tocando, una melodía ligera y alegre, completamente ajeno a la silenciosa devastación que se desataba. El lujoso entorno, que momentos antes me había parecido un testimonio de mi sacrificio y amor, ahora parecía burlarse de mí. Cada cristal reluciente, cada rosa blanca inmaculada, parecía una acusación silenciosa. Mis ojos recorrieron los rostros de los invitados que llegaban, todos vestidos con ropa de diseñador, sus murmullos y risas resonando a mi alrededor. Todos eran desconocidos, un mundo aparte de la vida sencilla que había construido. Justo entonces, Nathaniel, el novio de Sofía, apareció detrás de ella, con su costoso traje a medida. Me ofreció una sonrisa tensa, casi condescendiente. «Señor Miller», dijo con voz suave y controlada, «creo que ha habido un pequeño malentendido. Esta es una celebración familiar privada, solo para familiares directos». Enfatizó «directo», como para marcar una línea clara, una línea en la que al parecer me equivoqué. Mi mirada se desvió entre ellos. Una repentina claridad surgió en medio de la conmoción inicial. «¿Familia cercana?», repetí, con la voz apenas un susurro. «Soy tu familia cercana, Sofía. Soy tu padre. Y en cuanto a una celebración privada la pagué yo. Cada detalle, el lugar, el catering, ese vestido que llevas puesto, el cuarteto de cuerda, incluso los aparcacoches». Las palabras salieron atropelladas, no con ira, sino en un intento desesperado por afirmar una verdad que se sentía cada vez más frágil. La sonrisa de Nathaniel se tensó, entrecerrando ligeramente los ojos. «El dinero no compra clase, señor»,
replicó, con un gesto despectivo de la mano acompañando el comentario mordaz. Sofía, mi hija, asintió, con un ligero rubor de vergüenza en sus mejillas. No me miró a mí, sino a los invitados que llegaban, como si mi sola presencia fuera una afrenta a la imagen que había construido cuidadosamente. «Exacto, papá», intervino Sofía, con un tono de genuino desdén en la voz. «Mírate, no encajas aquí. Estos son los socios de Nathaniel, nuestros futuros socios. Son gente importante. Tu presencia es vergonzosa». De hecho, usó la palabra vergonzosa. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. Mi propósito había sido cumplido. Yo era el sostén económico, el trampolín, el medio para un fin. Ahora que la boda era una realidad, ahora que ella se casaba con Nathaniel y se incorporaba a su mundo de ricos, yo era un lastre, un crudo recordatorio de un pasado que ella deseaba borrar. La comprensión se apoderó de mí con fuerza, un nudo frío y duro de resignación. Ya no era bienvenido en su mundo, nunca lo fui realmente. Un silencio se apoderó de los alrededores. Los invitados susurraban entre dientes, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba. Un fotógrafo, que se había posicionado para una foto espontánea, bajó lentamente la cámara, percibiendo el cambio de atmósfera. Incluso el cuarteto de cuerda pareció flaquear un instante antes de retomar la melodía, un sonido forzado y alegre. Miré a Sofía, la miré de verdad, y vi a una extraña. La niña que había criado, por la que lo había sacrificado todo, había desaparecido, reemplazada por esta mujer fría y calculadora. Aflojé el agarre del relicario. «Tienes razón», dije en voz baja, apenas audibles por encima de la música. Mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos. «No pertenezco aquí». Dicho esto, coloqué con cuidado la caja de regalo sobre la ornamentada mesa de mármol, junto al libro de visitas. Fue un gesto de rendición, pero también de silenciosa determinación. Me di la vuelta y me alejé, mientras las suaves notas del cuarteto se desvanecían tras mí. Cada paso parecía 1,5 kilómetros, la distancia hasta la salida. Una maratón imposible. Las risas artificiales y la charla educada de los invitados parecían burlarse de mi retirada, resonando en el espacio cavernoso. No miré atrás. Afuera, el aire fresco de la tarde era un alivio bienvenido, rompiendo con la atmósfera sofocante de la boda. Mi destartalada camioneta Ford, con su pintura descolorida y pequeñas abolladuras, contrastaba marcadamente con los relucientes autos de lujo alineados en el valet parking. Era un símbolo de mi vida, una vida que habían desechado con tanta indiferencia. Me senté al volante. El familiar aroma a tapicería vieja y aceite de motor me resultaba un extraño consuelo. Metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. La pantalla se iluminó, iluminando mi rostro en la penumbra. Tenía un plan, uno que llevaba meses cocinándose, esperando el momento perfecto. Ese momento acababa de llegar. Las pesadas y ornamentadas puertas del opulento local se cerraron tras mí con un golpe sordo, aislando los acordes del cuarteto de cuerda y las risas apagadas de los invitados. Me senté en la cabina de mi vieja camioneta Ford. El desgastado asiento de vinilo contrastaba marcadamente con los lujosos asientos de terciopelo del interior. El aroma a aceite de motor y a pozos de café olvidados me reconfortaba, una realidad arraigada tras la interacción surrealista que acababa de vivir. Mis manos, aún temblando ligeramente por la cruda impresión de las palabras de Sofía, se aferraron al volante. Pero bajo el temblor, una fría e inquebrantable determinación había echado raíces. Sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, mi hija había tomado su decisión, y yo tomaría la mía. Recorrí la agenda de mi teléfono con el pulgar, pasando por nombres conocidos, hasta que encontré First National Bank Business Services. Toqué la pantalla. El tono de llamada era un tamborileo constante que contrastaba con el silencio del camión. First National Bank, le habla Brenda. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era alegre y profesional. Brenda, soy David Miller, dije con voz firme, sin que se notara la agitación que me azotaba. Necesito iniciar una serie de suspensiones de pagos inmediatamente. Por supuesto, señor Miller. ¿Podría confirmarme los datos de su cuenta y el código de seguridad? Repetí los números de memoria. Cada dígito era un testimonio de los años que había dedicado a administrar meticulosamente mis finanzas,
Todo por un futuro que ahora me excluía claramente. Los dedos de Brenda tecleaban sin parar. Muy bien, señor Miller, cuenta confirmada. ¿Qué pagos desea detener? Todos los pagos pendientes relacionados con la boda en Anderson, dije con voz nítida y clara. En concreto, me gustaría suspender el pago de la última cuota del alquiler del lugar, el pago total del catering de Elegant Affairs, los arreglos florales de Bellingham Blooms, el contrato de fotografía de Captured Moments, el cuarteto Harmony Strings y el alquiler de mantelería y vajilla de lujo de Opulent Settings. Brenda hizo un breve silencio. Señor Miller, son cantidades bastante considerables. ¿Está completamente seguro de esta decisión? Su tono denotaba sorpresa, quizás incluso preocupación, pero yo no podía reconsiderarlo. Totalmente seguro, Brenda, afirmé, con la mirada fija en la entrada principal del local, donde Sofía me había despedido. Tengo los códigos de autorización de cada transacción si los necesitas. Empecé a recitarlos, una serie de secuencias alfanuméricas que había memorizado de los contratos que había revisado y aprobado personalmente. Brenda procesó la información con la eficiencia que le caracteriza. Entendido, Sr. Miller. Se han iniciado todas las solicitudes de suspensión de pago. Recibirá confirmaciones por correo electrónico en 1 hora. Gracias, Brenda. Terminé la llamada con una pequeña y sombría satisfacción instalándose en mi pecho. Había caído la primera ficha de dominó. Luego marqué Catering de Elegant Affairs. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz agobiada respondiera. Soy Richard, de Elegant Affairs. Richard, soy David Miller. Comencé, adoptando el mismo tono tranquilo y profesional. Llamo para hablar del pago de la boda de Anderson esta noche. Ah, señor Miller, todo va de maravilla. Los aperitivos fueron un éxito y estamos a punto de servir el plato principal. Todos parecen estar disfrutando muchísimo. Su voz sonaba animada, ajena a la inminente tormenta. Me temo que tengo noticias bastante urgentes, Richard. Acabo de informar a mi banco que revoque la autorización de todos los pagos relacionados con este evento. Con efecto inmediato. Silencio de nuevo, esta vez más profundo. ¿Revocar la autorización? Señor Miller, ¿de qué habla? Tenemos un contrato vinculante y nuestro personal está a punto de servir cientos de cenas. La voz de Richard había perdido la alegría, reemplazada por un creciente tono de pánico. Entiendo tu situación, Richard, dije, aunque mi empatía era estrictamente profesional. Sin embargo, las obligaciones contractuales han quedado anuladas debido a circunstancias ajenas a mi voluntad. Te aconsejo que asegures tu equipo y los alimentos que te queden. Al fin y al cabo, los negocios son los negocios. Oí un suspiro angustiado al otro lado, seguido de un murmullo frenético. Pero el plato principal, esto es increíble, balbuceó Richard, pero no esperé una protesta rotunda. Simplemente colgué. Mi dedo se movió al siguiente contacto, Bellingham Blooms. Laura respondió con voz suave y agradable. Laura, soy David Miller, dije, sobre las flores de la boda de Anderson. Ay, señor Miller, son absolutamente impresionantes, si me permiten decirlo. La señora Anderson, es decir, Sofía, estaba encantada con el gran arco y los centros de mesa. Estoy seguro de que sí, Laura. Lamentablemente, acabo de cancelar la autorización de pago de tus servicios. Te sugiero que envíes un equipo a recoger tus arreglos lo antes posible. Una exclamación ahogada. ¿Recogerlos? Señor Miller, eso es imposible. Están todos integrados en el diseño del lugar. Arruinaría por completo la estética de la recepción. Su voz se alzó con angustia. Aprecio tus preocupaciones artísticas, Laura, pero mi obligación financiera ha sido rescindida. Como dueña de un negocio, estoy segura de que comprendes la importancia de proteger tus activos. Te sugiero que actúes con rapidez antes de que se vean comprometidos o se pierdan. No ofrecí más explicaciones ni disculpas. La situación era la que era. 3 llamadas más siguieron en rápida sucesión, al estudio de fotografía, al cuarteto de cuerdas y a la empresa de alquiler de ropa blanca. Cada conversación siguió un curso similar, cortesías iniciales, mi tranquilo anuncio de la revocación de los pagos, y luego el horror incipiente y las protestas desconcertadas de los vendedores. Todos eran profesionales, y aunque su confusión y frustración eran evidentes, finalmente comprendieron las implicaciones del impago. Al terminar la última llamada, vi una gran furgoneta blanca con el logo de
Elegant Affairs Catering, estampado en un lateral entrar bruscamente en la zona de valet parking. Richard, claramente, no perdía el tiempo. Ya estaba allí, probablemente para rescatar lo que pudiera. Un pequeño, casi imperceptible asentimiento nos cruzó mientras lo observaba. Un silencioso reconocimiento de la dura realidad del comercio. Arranqué el motor y el viejo Ford cobró vida con un rugido. Salí del aparcamiento y giré hacia el largo y sinuoso camino de entrada que pasaba junto a la imponente finca. A través de los amplios ventanales arqueados pude ver la recepción en pleno apogeo. Los invitados reían, las copas chocaban, y Sofía, aún con su magnífico vestido, bailaba con Nathaniel, aparentemente ajena al caos administrativo que acababa de desatar. La música, aunque tenue, aún se deslizaba en la brisa, un marcado contraste con el silencio que pronto se avecinaba. Me alejé, dejando atrás las luces parpadeantes y la celebración involuntaria, mientras una profunda y silenciosa satisfacción se apoderaba de mi determinación. Mi vieja camioneta retumbaba por el sinuoso camino, alejándome de la opulenta finca. El sol poniente proyectaba largas sombras violáceas sobre los campos, un final apacible para un día que no había sido nada agradable. Justo al incorporarme a la carretera principal, mi teléfono vibró en el portavasos. Era Sofía. Su nombre brilló en la pantalla, un rayo de urgencia en la luz que se desvanecía. No contesté. Simplemente lo dejé sonar. La vibración era un zumbido sordo contra el plástico, un eco lejano del caos que sabía que comenzaba a desplegarse a mis espaldas. Me imaginé la escena, con una satisfacción sombría invadiéndome. La furgoneta de Bellingham Blooms, que había visto antes, probablemente ya estaba allí, acercándose a la entrada principal. Laura y sus ayudantes, ataviados con sus delantales de trabajo, estarían descargando eficientemente sus contenedores vacíos, listos para reclamar lo que les pertenecía. Dentro del salón, la recepción seguiría en su apogeo. Sofía, sin duda, seguía irradiando confianza con su costoso vestido, moviéndose con gracia entre sus invitados, aceptando las felicitaciones con un aire de sofisticado encanto. Sería ajena a todo, disfrutando del esplendor de su boda, meticulosamente planeada y exquisitamente financiada. Nathaniel, me imaginaba, estaría a su lado, gesticulando ampliamente hacia varios invitados adinerados, su conversación salpicada de frases sobre fusiones e inversiones, consolidando su lugar en el mundo de la élite. Mi papel en la creación de este espectáculo quedaría completamente olvidado, o mejor dicho, intencionadamente ignorado. Sin embargo, mis imaginaciones estaban a punto de chocar con la cruda realidad. Laura, una mujer que yo conocía por su meticulosidad y profunda profesionalidad, habría entrado al salón con paso decidido. Su mirada habría buscado de inmediato sus creaciones más preciadas, empezando por el magnífico arreglo del altar principal, una cascada de orquídeas raras y delicadas rosas que había costado una pequeña fortuna. A medida que Laura y sus asistentes comenzaban a trabajar, quizás discretamente al principio, su presencia iba llamando la atención. Los invitados, en medio de la conversación, se giraban, con la sonrisa vacilante al ver cómo las manos expertas desmantelaban lo que momentos antes había sido parte integral de la decoración. El crujido del celofán y el cuidadoso corte de los cables acentuaban el ambiente festivo. Sofía, al notar el alboroto, finalmente se acercaba, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad educada. «Laura, cariño», decía con voz melosa, «¿está todo bien? ¿Viniste a hacerte unos retoques? Quizás podrías esperar hasta después del baile. Queremos que todo esté perfecto para las fotos». Todavía sonreía, asumiendo que se trataba de un pequeño contratiempo logístico. Laura, una profesional de pura cepa, miraba a Sofía a los ojos con cortés firmeza. «Señora Anderson, quiero decir, Sofía», se corregía con un tono sutil. «Me temo que no podemos esperar. Mi autorización de pago para todos los arreglos se canceló hace unos 40 minutos. La política de mi empresa dicta que debemos retirar nuestro inventario de inmediato en tales circunstancias». La radiante sonrisa de Sofía, tan cuidadosamente forjada, se desvanecería. «¿Cancelado? Imposible», balbuceaba, mirando fijamente a Nathaniel, quien ahora se acercaba a ellos con el ceño fruncido. Su rostro sería una máscara de ira, su traje a medida, rebosante de indignación.
Probablemente asumiría algún error administrativo, algún desaire a su nuevo estatus. La situación se agravaría con la llegada de Richard de Elegant Affairs. A diferencia de Laura, quien podría haber intentado mostrarse discreta, Richard, ante un salón lleno de invitados sin comer y bandejas enfriándose, no haría tal esfuerzo. Irrumpiría en la recepción principal, con su equipo de catering, con aspecto igualmente angustiado, siguiéndolo. Iría directamente hacia Sofía y Nathaniel, evitando cualquier cortesía. «Señora Anderson, señor Anderson», anunciaba Richard con voz tensa pero firme, «lamento informarles que nuestro servicio de comidas debe cesar de inmediato. Mi banco ha confirmado que se ha revocado la autorización de pago para todos los servicios relacionados con este evento. No podemos continuar». Nathaniel, con el rostro ahora convertido en una máscara de incredulidad y rabia, sin duda exigiría que Richard continuara con el servicio. «Esto es indignante. Tienes un contrato. Son invitados importantes. Continuarás con el servicio de inmediato». Richard, sin embargo, se mantendría firme. «Señor Anderson, sin autorización de pago, nuestra responsabilidad es enorme. El protocolo de la empresa es claro. No podemos proceder». Entonces, haría una señal a su equipo, que comenzaría el complicado proceso de cubrir las bandejas, desmontar las estaciones de servicio y prepararse para sacar los carros cargados de comida sobrante. La música festiva, que había sido el telón de fondo del día perfecto de Sofía, cesaba de repente. El cuarteto de cuerda, tras recibir mi llamada, silenciaba sus instrumentos y sus micrófonos se apagaban. Los elegantes altavoces, cuidadosamente colocados para proporcionar sonido ambiental, se apagaban con un clic audible, sumiendo el gran salón en un silencio resonante, interrumpido únicamente por los murmullos nerviosos de los invitados confundidos. Sofía se quedaba paralizada ante el esplendor que se desvanecía. Su costoso vestido ahora parecía un disfraz. Su recepción perfecta se desmoronaba a su alrededor en tiempo real. Se llevaban las exquisitas flores, retiraban la comida gourmet, silenciaban la música. Toda la fachada se desmoronaba. Justo entonces aparecía la coordinadora del lugar, una mujer meticulosa llamada señora Albright, con el rostro desencajado, mezcla de exasperación y determinación. Se acercaba a Sofía y Nathaniel, portapapeles en mano, y les confirmaba la devastadora verdad. «Señora Anderson, señor Anderson, acabo de recibir una notificación de nuestro departamento financiero. Todos los pagos pendientes del lugar, el catering, las flores, la fotografía y la música, se procesaron a nombre del señor David Miller. Hace 45 minutos, todos esos pagos han sido revocados. Lamentamos informarles que no podemos seguir prestando servicios sin el pago». Sofía finalmente comprendería el peso de sus acciones. Se llevaría la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Sacaría su teléfono, con los dedos torpes y temblorosos mientras revisaba sus llamadas recientes. Aparecía el nombre Papá. Finalmente comprendería la profundidad de mi generosidad, la magnitud de mi sacrificio y la crueldad y desdén con la que lo había recompensado. Mi teléfono volvió a vibrar, con insistencia en el portavasos. Era Sofía llamando. Su nombre aún sonaba. Una súplica desesperada en lugar de una simple notificación. La imaginé, una frágil silueta en la imponente entrada del lugar, con su boda perfecta arruinada, su futuro incierto, finalmente, desesperada, llamando a su padre. El teléfono seguía sonando. El nombre de Sofía era un duro recordatorio de la mujer en la que se había convertido. No contesté. Todavía no. En cambio, conduje, con el familiar zumbido del motor como telón de fondo para los recuerdos arremolinados de los últimos 25 años. Todo empezó con Eleanor, mi amada esposa, la madre de Sofía, arrebatada demasiado pronto cuando Sofía tenía solo 3 años. Un enorme vacío había quedado en nuestras vidas, un vacío que intentaba llenar desesperadamente. Entonces hice una promesa silenciosa, una promesa a una niña pequeña y desconsolada y al recuerdo de su madre. Sería todo para Sofía. Esa promesa significaba renunciar a una segunda oportunidad en el amor y optar por dedicar cada gota de mi energía, cada momento de mi vida, a criarla. «Papá siempre tiene tiempo para ti», le decía, incluso cuando mi negocio de construcción prosperaba y las exigencias eran incesantes. Su vocecita sincera respondía:
Te haré sentir orgulloso, papá. Esas palabras eran mi combustible, mi fuerza motriz. La matrícula de la escuela privada consumía mis ganancias año tras año. Veía a mis competidores expandirse y diversificarse, mientras yo invertía cada dólar que me sobraba en la educación de Sofía. Es la mejor educación que el dinero puede comprar, me decía, justificando el sacrificio, convencido de que estaba sentando las bases para su éxito, su felicidad. El instituto trajo consigo nuevos retos. Sofía empezó a notar las marcadas diferencias entre nuestra modesta casa y las extensas propiedades de sus adinerados compañeros de clase. Se sembró la semilla del descontento, de la comparación. Su fiesta de 15 años, un evento que yo había financiado con un pequeño préstamo a cuenta de mi negocio, fue un evento extravagante, mucho más allá de lo que realmente podía permitirme. Luego llegó el coche. Le habían dado un Honda en perfecto estado y fiable, pero rompió a llorar, llamándolo vergonzoso delante de sus amigos. Exigió un BMW, igual que sus compañeros de clase. Cedí, queriendo ahorrarle la humillación, queriendo que encajara. Los gastos universitarios en Northwestern casi acabaron con mi negocio. Clark Construction, la empresa que había creado desde cero, estaba al borde del colapso. Trabajaba más horas, aceptaba proyectos más arriesgados, cualquier cosa para mantener el flujo de los pagos de la matrícula. Cuotas de la hermandad, viajes de vacaciones de primavera a Cancún, un semestre estudiando en el extranjero en Italia. Las exigencias de Sofía aumentaban con cada año que pasaba, y cada nueva experiencia ampliaba la brecha entre su mundo y el mío. Las llamadas a casa dejaron de ser una conversación y se convirtieron en solicitudes de transacción. Papá, necesito dinero para una laptop nueva para mi tesis. Papá, tengo que pagar el alquiler y este mes me falta dinero. Las visitas a casa disminuyeron, reemplazadas por mensajes apresurados y llamadas breves y superficiales. Estaba construyendo una nueva vida, una nueva identidad, una en la que cada vez había menos espacio para el hombre que la financiaba. El posgrado trajo a Nathaniel a su vida. Él provenía de una familia adinerada, un mundo de riqueza heredada y conexiones consolidadas que yo, con mis manos callosas y mi trabajo honesto, jamás podría proporcionar. Representaba la cima de lo que ella ahora aspiraba. Fue entonces cuando empezaron sus comentarios sobre mi apariencia. Papá, ¿por qué siempre usas esas botas de trabajo? ¿No podrías ponerte algo un poco más elegante para mi graduación? Preguntó, con un tono sutilmente avergonzado. Mis 25 años construyendo Clark Construction, sentando las bases de su lujosa vida, se redujeron a que ella la desestimara con indiferencia, llamándola un pequeño negocio. Las reuniones para planificar la boda eran la indicación más clara de mi papel disminuido. Sofía traía hojas de cálculo elaboradas, llenas de partidas para vestidos de diseñador, flores importadas y catering gourmet. Hablaba de paletas de colores y planos de asientos con aire distante, tratándome menos como un padre y más como una fuente de financiación, un cajero automático. Nathaniel se sentaba a su lado, opinando sobre costos y valor, completamente ajeno al enorme trabajo y sacrificio que esas cifras representaban para mí. Hablaba de presupuestos y de inversiones, sin reconocer jamás el esfuerzo y el esfuerzo que sentaron las bases de la vida de su futura esposa. No se trata de dinero, papá. Se trata de calidad, había afirmado Sofía durante una discusión particularmente tensa sobre el presupuesto floral. Pero yo sabía que no era así. Se trataba sin duda de dinero, o mejor dicho, de lo que el dinero representaba en su nuevo círculo: estatus, prestigio y una visible declaración de pertenencia. Mi éxito, ganado con tanto esfuerzo, que había financiado todas sus aspiraciones, paradójicamente me había convertido en alguien demasiado común para su gran boda. Yo era la verdad incómoda, la base toscamente labrada bajo su brillante fachada. Mi teléfono vibró de nuevo, insistentemente, por tercera vez. Esta vez, casi podía imaginarla. Sofía, todavía con su exquisito vestido de novia, paseándose frenéticamente en la majestuosa entrada de la recepción, que ya se estaba desmoronando, mientras la realidad de mis acciones finalmente la desplomaba. No solo pedía dinero, sino un salvavidas, pues finalmente comprendía el verdadero costo de su derecho. Vi vibrar el teléfono, el nombre Sofía,
latía en la pantalla. El tiempo de la observación silenciosa había terminado. Era hora de responder. Hora de que el amor consentido aprendiera su verdadero valor. Si esta historia te ha cautivado, recuerda darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para mantenerte al día. Tu apoyo es fundamental y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, volvamos al análisis de Sofía. El cuarto zumbido insistente me sacó de mis recuerdos. Esta vez, contesté. En cuanto me acerqué el teléfono al oído, la voz de Sofía, normalmente tan serena, estalló con un pánico crudo y desesperado. «Papá, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste arruinar mi boda? Todo está arruinado». Sus palabras eran un torrente de acusaciones e incredulidad, desprovistas de cualquier pretensión de cortesía. Mi voz permaneció tranquila, casi desconcertante. «Destrozar tu boda, Sofía. Simplemente dejé de pagar. Dijiste que no estaba invitada, que no pertenecía, así que me aseguré de que mis recursos tampoco pertenecieran allí». Un sollozo ahogado, luego una respiración entrecortada. «Estamos en el hotel del centro. El coordinador del evento dijo que teníamos que irnos, que todas las facturas estaban pendientes, el catering, las flores, la música, todo. Hasta se llevaron el pastel. ¿Cómo pudieron?» «Sofía», respondí con voz suave pero firme, «¿cuándo fue la última vez que me agradeciste sinceramente por algo que haya hecho por ti? ¿Por alguno de los sacrificios que he hecho?» Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, interrumpido solo por su respiración agitada. No esperaba la pregunta, y la ausencia de una respuesta inmediata fue una respuesta en sí misma. «Esto no es justo, papá. Solo eran nervios del día de la boda. ¿Sabes lo estresante que es? Por favor, simplemente arregla este desastre. Diles que fue un error. Te escucharán». Su tono era una mezcla de súplica y expectativa, un patrón familiar que había presenciado innumerables veces. «¿Arreglarlo?», repetí. «¿Y qué exactamente piensas usar para el pago, Sofía? ¿Tienes un fondo de emergencia para gastos inesperados como estos?» Otra pausa, esta vez más larga. «Yo pensé que lo manejarías», admitió finalmente, con voz débil. «Siempre lo has hecho». «Y ese, Sofía», dije, «es precisamente el problema. ¿Tienes idea de cuánto he gastado en ti desde que falleció tu madre? Sin contar esta boda, más de $300.000, Sofía. En tu educación, tu estilo de vida, en cada capricho. Es una carga considerable para un pequeño empresario». «¿Una carga?», volvió a alzar la voz, con un tono de indignación. «Soy tu hija. Se supone que debes cuidar de mí». «¿Y qué, Sofía?», la desafié. «¿Has sacrificado por la mía? ¿Por mi felicidad, por mi paz mental, por la vida que he intentado construir?» De fondo, oí la voz frustrada de un hombre, aguda y exigente. Era Nathaniel. Sofía cubrió el teléfono rápidamente, con su voz apagada, un susurro agitado. Cuando volvió a llamar, su voz sonaba tensa. «La familia de Nathaniel está haciendo preguntas, papá, sobre nuestras finanzas. Es humillante». «Eso», dije, con la voz desprovista de emoción, «es algo entre tú y Nathaniel. Tú lo elegiste, Sofía. Tú elegiste su mundo». «Pero no tengo dinero», confesó, con la verdad al descubierto. «Ni para nada de esto. Ni para una habitación de hotel esta noche. Ni para comer. Ni para nada». «Entonces tal vez», afirmé, «la lección que había querido que aprendiera durante tanto tiempo finalmente se había entregado. Es hora de que aprendas a ganártelo». «¿Qué quieres de mí, papá?», suplicó, con una voz ahora verdaderamente desesperada, desprovista de la ira anterior. «Solo dime qué quieres y lo haré. Solo arregla esto. Lo que quiero, Sofía, es que entiendas de verdad lo que hoy dejaste pasar», le expliqué, mientras el peso de años de dolor no expresado finalmente encontraba su voz. «Quiero que entiendas el valor de la lealtad, del respeto, del amor incondicional de un padre que tan desperdiciaste. Quiero que entiendas la diferencia entre el verdadero valor y la riqueza superficial. Y quiero que entiendas las consecuencias de darlo todo por sentado». «Me equivoqué, papá. Me equivoqué tanto», sollozó, con una genuina tristeza en su voz, que casi me convenció. «Es que no lo pensé. Pensé que siempre estarías ahí. Por favor, dime que aún puedes arreglar esto». «Estoy revisando toda nuestra relación financiera, Sofía», dije con voz firme. «Todo. Tu herencia, tu fideicomiso,
cualquier apoyo futuro. Considéralo una auditoría. Y hasta que la revisión esté completa, no recibiré más pagos de mi parte por nada relacionado con tu vida. Eres financieramente independiente a partir de este momento. La oí jadear. Una profunda inspiración, seguida de un grito ahogado. No esperé otra súplica, otra discusión. Simplemente colgué. Sofía estaba ahora completamente sola, enfrentándose a su primera noche de independencia financiera, un marcado contraste con la vida que siempre había conocido. La lección había comenzado. El silencio en mi oficina en casa era profundo, roto solo por el suave clic del ratón y el suave zumbido de la computadora. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro concentrado mientras recopilaba meticulosamente décadas de registros financieros. No se trataba solo de la boda. Se trataba de cada centavo, cada sacrificio, cada decisión que había tomado por Sofía. Mi plan de 25 años, nacido del amor y un profundo sentido de la responsabilidad, ahora se documentaba meticulosamente con un propósito muy diferente. Empecé con su educación, la base que creía que aseguraría su futuro. Riverside Academy, su exclusiva escuela privada. La asombrosa suma de $136,000 para matrícula, libros y diversas actividades extracurriculares a lo largo de los años. Luego llegó la Universidad Northwestern, su prestigiosa alma mater. Otros $284,000 que cubrían matrícula, alojamiento, manutención y todos los gastos de la vida universitaria. Luego, el transporte. 3 coches a lo largo de su vida, empezando por el vergonzoso Honda, rápidamente sustituido por 2 BMW. Sumé no solo los precios de compra, sino también el seguro, el mantenimiento e incluso los gastos de combustible que había cubierto. Una estimación conservadora de $75,000. Luego vino el costo de su elevado estilo de vida. El alquiler de su lujoso apartamento en Lincoln Park durante sus años de posgrado, antes de Nathaniel. Los numerosos pagos de tarjetas de crédito que había pagado en silencio, pensando que la ayudaba a mantenerse a flote. La ropa de diseñador, los accesorios y los artículos imprescindibles que siempre estaban fuera de su alcance. 105 comis de alquiler y aproximadamente $180,000 en facturas de tarjetas de crédito y artículos de diseñador. Y finalmente, el gran final, la boda que sirvió de catalizador para todo esto, $147,000. Calculé las cifras, viendo cómo la suma crecía cada vez más en la hoja de cálculo. La cifra final me devolvió la mirada, contundente e innegable. $937,000. Casi $1,000,000. Y a pesar de todo, Sofía nunca había aportado ni un céntimo. Nunca había tenido un trabajo lo suficiente como para reducir significativamente sus gastos. Nunca había comprendido del todo el inmenso sacrificio que le permitió vivir una vida tan privilegiada. Cuanto más profundizaba en las cifras, más claro me parecía. Mi amor había sido un pozo sin fondo, y ella simplemente había bebido de él sin pensarlo ni apreciarlo. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. Respondí con firmeza. Su voz estaba teñida de continua impotencia, mezclada con confusión y una creciente sensación de desesperación. «Papá, por favor, tienes que hacer algo. Los padres de Nathaniel están furiosos. Nos pagaron una habitación, pero dijeron que tenemos que buscar el resto nosotros mismos. No sé qué hacer». Mantuve la calma, escuchándola desentrañar sus problemas. Mi corazón, aunque dolido, no flaqueó. Ella necesitaba aprender. Unos días después, me senté frente a Evelyn Black, mi abogada de toda la vida. Evelyn, una mujer perspicaz y sensata, de mirada amable, revisó mis archivos meticulosamente organizados. «David», dijo, asintiendo con aprobación, «esto está excepcionalmente bien documentado. Cada recibo, cada extracto bancario, cada cheque cancelado. Ofrece una imagen muy clara. Ella describió nuestra estrategia. Enviaremos una carta de demanda formal. Detallará todos los gastos, indicando claramente la suma total de $937,000. Le daremos 30 días para que remita el pago. No se trata de ganar en los tribunales, David. Se trata de dejar constancia, una exigencia legal e innegable de rendición de cuentas. La carta, escueta y oficial,
Fue enviada por mensajería al Grand Hotel donde se alojaban Sofía y Nathaniel. La notificación de seguimiento confirmó que la propia Sofía la había firmado. Una pequeña y triste satisfacción para mí. Las frenéticas llamadas de Sofía se reanudaron casi de inmediato. Mi buzón de voz se convirtió en un repositorio digital de su creciente pánico. Sus mensajes, uno tras otro, expresaban total confusión, luego conmoción y, finalmente, puro terror. Ahora comprendía que no eran solo regalos de un padre cariñoso. Eran, en el frío y duro lenguaje de la ley, una posible deuda recuperable. En su 16ª llamada ese día contesté. Su voz era aguda, casi irreconocible. «Papá, por favor, esto no puede ser real. $937.000. ¿Cómo se supone que voy a conseguir esa cantidad de dinero? Es una locura. No puedes hacerme esto». «Sofía», dije con voz firme, «te aseguro que es muy real. Y como explicó Evelyn en la carta, es completamente legal. Te proporcionaron recursos que superaban con creces el apoyo parental habitual, recursos que nunca apreciaste ni reconociste. Ahora, se ha presentado una solicitud formal de reembolso. Pero, ¿a quién se supone que le voy a pedir esa cantidad de dinero?», se lamentó. «Te sugiero que contactes a tu familia, Sofía», respondí con un dejo de ironía. «A tus amigos, a quienes te importan, a quienes consideraste lo suficientemente importantes como para invitarlos a tu boda». No esperé su respuesta. Terminé la llamada. En los días siguientes, observé, no directamente, sino a través de la reacción en cadena en nuestros pequeños círculos sociales. Sofía, desesperada, me contactó. Los mensajes me llegaban, no a través de ella, sino de conocidos mutuos preocupados. La tía Carol, que antes adoraba a Sofía, se negó amable pero firmemente a ayudarla, alegando sus propias limitaciones económicas. Olivia y Jessica, las damas de honor de Sofía, expresaron su incomodidad ante la astronómica suma, dejando claro que no podían contribuir. Su selecto círculo de amistades, que se había regodeado en su brillo ajeno, ahora se retraía de la carga que representaba. Su aislamiento, consecuencia de sus propias decisiones, iba en aumento. La reacción pública, una fuerza silenciosa pero potente, había comenzado. Los mensajes desesperados de Sofía seguían llegando, cada uno un crudo informe desde el frente de su vida en ruinas. La conmoción inicial había dado paso a una frenética búsqueda de soluciones, y con cada hora que pasaba, el verdadero peso de su aprieto financiero parecía derrumbar otro pilar de su mundo cuidadosamente construido. Al parecer, la familia de Nathaniel no se tomaba el desastre de la boda a la ligera. Su madre, una mujer formidable por lo que entendí, exigía explicaciones, con un tono aparentemente gélido. Su padre quería una reunión privada para hablar sobre el daño a la reputación y las posibles responsabilidades financieras. Incluso su hermano, habitualmente jovial, aparentemente había cuestionado la transparencia de la información financiera antes de la boda. Las grietas en su perfecta fachada se agrandaban a una velocidad alarmante. Para el martes, apenas unos días después de la boda que nunca llegó a celebrarse, la red de apoyo que Sofía había cultivado con tanto esmero se había derrumbado por completo bajo el peso astronómico de la deuda. Sus amigos la habían ignorado cortésmente. Sus parientes lejanos le ofrecieron condolencias, pero ninguna solución. La familia de Nathaniel, en lugar de ofrecerle un respiro, parecía estar apretando el cerco. El miércoles llegó un nuevo mensaje, más ominoso, de Sofía. Su voz era débil, casi desesperada. «Papá, los padres de Nathaniel están hablando de la anulación. Dicen que esto perjudica a su familia, que los engañé sobre mis antecedentes. Por favor, tienes que ayudarme». Su desconcierto ante los rápidos cambios era palpable. Su voz resonaba con la conmoción de alguien que siempre había creído que una red de seguridad la protegería. Observé, con una satisfacción sombría, que su educación para la independencia financiera iba exactamente según lo previsto. El mundo real, sin mi generosidad, estaba demostrando ser un maestro duro e implacable. Llegó el viernes, y con él un silencio ominoso por parte de Sofía. Ni llamadas, ni mensajes de voz de pánico. Era como si las consecuencias de sus decisiones la hubieran absorbido por completo. Me preguntaba qué nueva calamidad le habría sobrevenido,
pero mi determinación se mantuvo firme. Tenía que aprender la lección por completo. El silencio duró poco. El lunes por la mañana, mi asistente Chloe entró en mi oficina con una mezcla de preocupación y un sutil toque de alarma en el rostro. «Señor Miller», comenzó con voz cuidadosamente neutral, «hemos recibido una consulta del Spokane Business Journal. Preguntan sobre recientes disputas comerciales y conducta ética en relación con Clark Construction». Antes de que pudiera procesarlo del todo, Chloe levantó su tableta. «También, quizás quieras ver esto». En la pantalla había una publicación de Facebook, claramente de Sofía. Su foto de perfil, todavía con su vestido de novia, sonreía desde una esquina. La publicación en sí era una narrativa cuidadosamente elaborada, llena de patetismo, desconsolada. Mi propio padre, David Miller, de Clark Construction, eligió el día de mi boda para vengarse cruelmente. Lo recuperó todo, humillándonos públicamente a mí y a mi nuevo esposo. No se trata de dinero, se trata de la amargura y el control de un padre, que destruyó la vida de su hija porque ella eligió la felicidad sin él. La publicación fue una obra maestra de victimismo, diseñada para generar compasión y causar el máximo daño. Ya había acumulado cientos de comentarios. ¿Cómo pudo un padre hacer esto? ¡Qué monstruo! El karma lo alcanzará. Muchos comentarios etiquetaban a socios comerciales locales, figuras prominentes de la comunidad e incluso a los concejales con los que Clark Construction tenía numerosos contratos. Casi de inmediato sonó mi teléfono. Era Robert Sánchez, mi socio desde hacía 20 años, un hombre al que respetaba profundamente. Su voz sonaba cautelosa, con un deje de preocupación. «David, ¿qué demonios está pasando? Me están llamando de todo el mundo. Me preguntan si te has vuelto loco. Esta publicación de Sofía está por todas las redes sociales. ¿Puedes explicarlo?» Siguieron más llamadas, cada una minando mi reputación, cuestionando mi estabilidad, mi ética e incluso mi idoneidad para obtener lucrativos contratos municipales. La campaña de desprestigio, cuidadosamente orquestada, estaba dando resultado. Sofía, probablemente con la guía de Nathaniel, no solo lidiaba con sus propios problemas, intentaba activamente desmantelar los míos. Usaban sus conexiones sociales, su acceso a la élite privilegiada, para destruir mi reputación, para presentarme como el villano, desviando así la atención de su propia culpabilidad. La rabia que bullía bajo mi fachada de calma finalmente se encendió. Ya no se trataba solo de darle una lección a Sofía. Se trataba de proteger mi sustento, mi legado, el mismo negocio que había construido con mis propias manos. ¿Querían pelear sucio? Bien. Tenía datos, tenía documentación, y tenía una historia mucho más convincente que su historia de victimización. Llamé a Evelyn Black, mi abogada. «Evelyn», le dije, con voz fría y firme, «necesito que programes una rueda de prensa, mañana por la mañana, si es posible. Quiero limpiar mi nombre y quiero hacerlo públicamente». Entonces, contacté con los medios de comunicación locales, desde el Spokane Business Journal hasta los noticieros vespertinos. Llamé a mi red de socios comerciales, los mismos que me habían llamado con preocupación, y les prometí documentación completa y transparencia absoluta. Publicaría cada uno de esos 25 años de registros financieros, cada recibo, cada cheque cancelado. La verdad, sin adornos ni ambajes, estaba a punto de salir a la luz. La reacción pública había comenzado, pero estaba a punto de dar un giro radical en la dirección opuesta. El martes por la mañana llegó con un aire fresco y fresco, pero el ambiente a mi alrededor era todo menos tranquilo. Había pasado la noche organizando meticulosamente mis 25 años de documentación financiera. Extractos bancarios, hojas de cálculo detalladas, fotografías de Sofía a lo largo de los años, todo cuidadosamente anotado con los gastos correspondientes. Exactamente a las 9 a.m., mi equipo legal, siguiendo las instrucciones de Evelyn, entregó el expediente completo a la prensa. El titular que arrasó al instante en los medios locales y en el Spokane Business Journal decía: 25 años de apoyo parental documentados. Padre responde a las acusaciones de su hija. La respuesta fue inmediata, abrumadora y decisivamente a mi favor. La enorme cantidad de pruebas, la innegable verdad del casi $1.000.000 que había invertido en la vida de Sofía,
hablaba por sí sola. Mis socios, como Robert Sánchez, llamaron casi al instante, con voces ahora llenas de disculpas sinceras y un respeto renovado. David, no tenía ni idea, confesó Robert. Esa cifra es asombrosa. Ahora lo entendemos perfectamente. Hiciste lo que cualquier padre haría y más. La oleada de preocupación por mi estabilidad mental se desvaneció, reemplazada por admiración por mi integridad. Las redes sociales, que Sofía había usado con tanto ahínco contra mí, ahora volcaron su ira contra ella. Los comentarios que apoyaban su narrativa de víctima de repente parecían ingenuos, incluso absurdos, frente a la cruda realidad. Quienes inicialmente me habían condenado ahora se unieron, compartiendo mi historia, elogiando mi sufrido sacrificio parental y condenando el descarado derecho de Sofía. El Spokane Business Journal, en lugar de una exposición perjudicial, solicitó un reportaje sobre la responsabilidad financiera y los peligros de un derecho descontrolado, buscando mi perspectiva. Los canales de noticias locales retomaron la noticia, cambiando su enfoque de la boda arruinada de Sofía a la profunda historia del sacrificio parental y la importancia de la gratitud. Mi comunidad de la construcción, la columna vertebral de mi vida, me apoyó, elogiando mi ética laboral y mi integridad inquebrantable. El ataque de Sofía había fracasado estrepitosamente. Su narrativa de victimización, cuidadosamente elaborada, se hizo añicos, dejándola expuesta. La familia de Nathaniel, ya conmocionada por el fiasco de la boda, vio ahora su credibilidad dañada al ser asociada con las mentiras públicas de Sofía. La reputación de vieja fortuna, que tanto apreciaban, se vio manchada por rumores de fraude financiero y revelaciones engañosas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «Papá, por favor, anota los registros financieros. Lo estás arruinando todo. Esto es demasiado». Lo ignoré. Necesitaba ver la magnitud del efecto dominó que sus decisiones habían causado. El miércoles por la mañana trajo un nuevo giro. El padre de Nathaniel me llamó, no con acusaciones, sino con una exigencia cortante y furiosa de que Nathaniel volviera a casa inmediatamente. Una hora después, Sofía llamó con la voz entrecortada. «Papá, Nathaniel se fue. Su padre lo llamó a casa. Dijo que nuestro matrimonio había terminado, que la reputación de su familia estaba siendo destruida por su asociación con un fraude financiero y el desastre que yo había creado. Dijo que necesitaba proteger su patrimonio». Luego, un sollozo ahogado. Me llamó una carga financiera sin bienes y con una deuda enorme. Sola y abandonada, Sofía tocaba fondo. Su vida, cuidadosamente construida gracias a mis sacrificios y a su propio derecho, se había derrumbado por completo. Me llamó con voz ronca, sin ira, llena solo de una súplica cruda y desesperada. «Papá», susurró, «no tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo marido, no tengo amigos, no tengo nada. Por favor, solo dime qué hacer». «Sofía», dije con voz suave pero firme, «empecemos con la verdad, toda». Una larga pausa, luego una respiración temblorosa. Te traté como a una cuenta bancaria, papá», confesó, con la voz llena de lágrimas. «Nunca aprecié nada de lo que sacrificaste por mí. Fui egoísta, fui cruel. Te despedí en mi boda, y me equivoqué al hacerlo. Me equivoqué muchísimo», continuó, con la voz cada vez más clara y dolorosa. «Y traté de destruir tu reputación, papá. Mentí en redes sociales. Intenté hacerte quedar como un monstruo. ¿Te acuerdas, Sofía?», dije con una profunda tristeza en la voz. «De pequeña, cuando me dibujabas casas y decías, papá construye las casas más resistentes. Estabas muy agradecida entonces». «Lo sé», sollozó. «Lo recuerdo. Yo dejé de ser hija, papá. Me convertí en consumidora». «Entonces, ¿qué quieres ahora, Sofía?», pregunté, dejando al descubierto la esencia de la pregunta. «Quiero recuperar tu respeto», suplicó. «Quiero ser la hija que mereces, pero ni siquiera sé cómo empezar. Necesito ayuda para sobrevivir lo suficiente como para cambiar. Un lugar donde vivir, dinero para comer, para buscar trabajo. Solo una oportunidad». Su honestidad, cruda y dolorosa, finalmente rompió mis defensas. Esta no era la Sofía que se creía con derecho a todo y que yo había cortado. Era una joven asustada, desnuda, que finalmente enfrentaba la realidad.
De acuerdo, Sofía, dije, tomando una decisión que me dio miedo y me dio esperanzas a la vez. Te transferiré $1000. Eso cubrirá un hotel barato por algunas noches y algunas necesidades básicas mientras buscas trabajo. Pero entiende esto, hay condiciones estrictas. Encontrarás trabajo en 2 semanas. No me pedirás más ayuda financiera durante al menos 6 meses. Y cada conversación que tengamos a partir de ahora será una conversación adulta, basada en la honestidad y el respeto mutuo, no en exigencias ni expectativas. Esto no es un rescate, Sofía, es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para demostrar que has aprendido. Gracias, papá, dijo con voz entrecortada, con una voz cargada de gratitud y algo nuevo, humildad. Gracias por darme esta oportunidad. No te defraudaré. Me ganaré tu amor y tu respeto. Lo prometo. Terminé la llamada, con una profunda sensación de posibilidad, no de desesperación, invadiéndome. Sofía había tocado fondo, pero por primera vez en mucho tiempo, realmente miraba hacia arriba. Sabía que sería un camino largo y arduo, pero por primera vez sentí que había recuperado a mi hija, no solo como consumidora, sino como una persona lista para crecer. Y mientras Sofía, sola en una habitación de hotel barata, comenzaba a buscar trabajos de nivel básico, lista para finalmente ganarse la vida, supe que el camino hacia la redención había comenzado. Just imagine I came to the wedding of my daughter whom I had given my whole life to. But she coldly said, "Dad, I'm sorry, but you weren't invited. Go away." I quietly left, my heart broken by the betrayal. But within 2 hours, her perfect wedding turned into a nightmare. Revenge? No, it was justice. Before we continue, please subscribe to the channel and let us know where you are listening in the comments. The champagne glass slipped from my fingers. Crystal shards scattered across marble floors like fallen stars, each piece reflecting the horror on my daughter's face. "Dad, what are you doing here?" Emily's voice cut through the elegant chatter of wedding guests. Her wedding dress, the one I'd spent $12,000 on, rustled as she stepped back. "You weren't supposed to come." I stood frozen in the grand ballroom entrance, still holding the gift box I'd wrapped myself. White roses imported from Ecuador filled every corner, their fragrance mixing with expensive perfume and judgment. The chandelier above cast rainbow patterns on walls that had cost me 3 months of profit to rent. "Sweetheart, it's your wedding day." My voice sounded smaller than I intended. "I wanted to congratulate you both." Michael appeared beside her, his tuxedo perfectly tailored, his smile sharp as winter. "Mr. Clark, I think there's been a misunderstanding." "What misunderstanding?" I looked between them, searching Emily's face for the little girl who used to beg me to push her higher on the swing set. Emily glanced at the guests watching us. Women in designer gowns whispered behind crystal champagne flutes. Men in 1,000 suits pretended not to stare while clearly listening to every word. This is a private family celebration," she said, her voice tight with embarrassment. "Immediate family only." The words hit like ice water. 28 years of bedtime stories, school plays, and dance recital collapsed into that single sentence. 28 years of choosing her college fund over my own retirement, her happiness over my comfort. "I paid for this wedding, Emily." The words came out steady, factual. "Every flower, every plate, the dress you're wearing." Michael's jaw tightened. "Money doesn't buy class, sir." "Michael's right," Emily whispered, not meeting my eyes. "This isn't about money. It's about fitting in. You don't understand the kind of people who are here." I understood perfectly. Construction workers who built their houses weren't welcome at their parties. The man who'd sacrificed everything so his daughter could marry into their world had served his purpose. Around us, conversations had stopped entirely. A photographer lowered his camera. The string quartet played on, oblivious to the drama unfolding in their elegant backdrop. "I see." I set the gift box on a nearby table between untouched champagne flutes and white orchids. "I wouldn't want to embarrass you. Dad, please don't make this harder than it needs to be." I studied her face, memorizing features I'd kissed goodnight for 18 years. Her mother's green eyes now cold as river stones. The smile I'd worked overtime to put braces on now turned away from me. "You're right," I said quietly. "I don't belong here." The walk to the exit stretched like a marathon. Designer heels clicked against marble. Whispered conversations resumed behind me.
Someone laughed high and artificial. My work boots, polished for the occasion, felt heavy against the pristine floor. Outside, spring air hit my lungs like freedom. The parking lot stretched before me, filled with luxury cars I'd never afford. My pickup truck sat alone in the far corner, exactly where it belonged in their world. I reached for my phone, fingers steady despite everything. 25 years of building a company from nothing had taught me patience. 25 years of loving an ungrateful daughter had taught me the true value of loyalty. The screen lit up with missed calls from my lawyer about a property dispute. I scrolled past them to find a different number, one I hadn't called in months, but suddenly needed. My thumb hovered over the contact name. First National Bank Business Services. Inside that ballroom, my daughter was celebrating her new life without me. Outside, I was about to begin mine without her. The phone rang once before someone answered. Heavy doors sealed behind me with the finality of a vault closing. Wedding music faded to whispers as I crossed asphalt toward my truck, each step more deliberate than the last. The gift box remained on their table, abandoned like everything else I'd given them. March wind carried the scent of approaching rain. Darker clouds gathered above the venue's Gothic spires, casting shadows across luxury vehicles that cost more than most people's houses. My boots crunched on gravel as I reached the truck, keys already in hand. Inside the cab, silence wrapped around me like armor. Dashboard clock showed 3:47 p.m. Enough time before banks closed on Saturday. Enough time to make several important calls. I scrolled through contacts until I found what I needed. First National Bank Business Services appeared on screen. My finger hesitated for exactly 3 seconds before pressing call. First National, this is Patricia speaking. How may I assist you? Patricia, this is James Clark, account number 7794512. I need to initiate stop payments on several authorized transactions. Of course, Mr. Clark, let me pull up your account. Can you verify your social security number and mother's maiden name? Standard procedure. I provided the information while watching guests arrive through the venue's front entrance. Women in silk dresses, men adjusting expensive cufflinks, none of them knowing what was about to unfold. Thank you. I see several large transactions from today. Which ones specifically? All wedding-related payments. Venue rental, catering deposit, floral arrangements, photography, music services. Each item rolled off my tongue like inventory. Implementation needs to be immediate. Sir, these are significant amounts. Are you certain about stopping all payments? Completely certain. There's been a change in circumstances. Keyboard clicks filled the pause. I'll need authorization codes for transactions over $10,000. I recited the codes from memory. 25 years of running a construction business had taught me to remember every important number, every contract detail, every payment authorization. Stop payments are now in effect. Confirmation numbers are being generated. Is there anything else? That covers the banking side. Thank you, Patricia. Next call went to Spokane's premier catering company. The same company Emily had insisted on, despite their astronomical prices. Elegant Affairs Catering. This is Marcus. Marcus, this is James Clark. I'm calling about the Anderson wedding reception happening right now. Oh yes, Mr. Clark. Everything is going beautifully. The guests are raving about the appetizers. I'm afraid there's been a financial complication. Payment authorization has been revoked. You'll want to protect your equipment and remaining food service. Silence stretched between us. Then, I'm sorry, what exactly are you saying? The bank has stopped payment on your contract, effective immediately. I suggest you secure your assets. But we're in the middle of service. The main course hasn't even been served. That's unfortunate timing. My voice remains steady. Professional. You might want to speak with the wedding party about alternative payment arrangements. Marcus disconnected without another word. Smart man, the florist answered on the second ring. Bellingham Blooms. Susan speaking. Susan, this is James Clark regarding the Anderson wedding flowers. Mr. Clark, the arrangements look stunning. The bride was so pleased with the orchids. There's been a payment issue. Bank authorization has been cancelled. You'll need to collect your arrangements if you want to salvage any value. Collect them, but they're integrated into the entire venue design. Business is business, Susan. I suggest you move quickly. 3 more calls followed. Photography services, string quartet, even the linen rental company. Each conversation followed the same pattern. Professional courtesy, then growing alarm, then rushed disconnections as vendors scrambled to protect themselves.
My phone showed 4:15 p.m. when the last call ended. Through the windshield, I watched a white catering van pull up to the venue's service entrance. Marcus, most likely coming to salvage what he could. Inside that ballroom, Emily was probably still greeting guests, blissfully unaware that her perfect wedding was about to become a very expensive lesson. Michael was likely discussing business with his father's friends, confident in his superiority over simple construction workers. Neither of them understood what they'd truly cost themselves today. I started the engine and pulled out of the parking space, driving slowly past the venue's front entrance. Through tall windows, I caught glimpses of the reception in progress. Crystal glasses raised in toasts, elegant figures moving across polished floors, all of it about to change. My phone buzzed with an incoming call. Emily's number appeared on screen. I let it ring. Dashboard clock read 4:20 p.m. when the first truck arrived. Bellingham Blooms painted an elegant script across white paneling. Susan behind the wheel with two assistants riding shotgun. They parked near the service entrance and unloaded empty containers, with business-like efficiency. Through venue windows, I could see the cocktail reception in full swing. Crystal glasses caught chandelier light as guests mingled around Emily's imported orchids. Michael gestured broadly to a circle of men in expensive suits, probably explaining his latest business venture. Neither bride nor groom noticed the florist team entering through side doors. Emily stood near the main entrance, radiant in $12,000 of silk and pearls, accepting congratulations from a steady stream of relatives. Her laugh carried across the ballroom, bright and carefree. The sound would change soon enough. Susan appeared in the ballroom doorway with two large plastic containers. She walked directly toward the main altar arrangement, her assistants flanking the smaller displays. Guests began turning, confusion replacing celebration as the team started dismantling the centerpiece. "Excuse me." Emily approached Susan with the practiced smile of someone accustomed to managing staff. "We're in the middle of our reception. Whatever you need can wait until later." Susan straightened, holding a bundle of white orchids. "Ma'am, I'm Susan from Bellingham Blooms. Payment authorization for these arrangements was cancelled 40 minutes ago. I need to recover our property." Emily's smile flickered but held. "That's impossible. Everything was paid for weeks ago. The account holder, James Clark, contacted us directly. All payments have been stopped." Susan continued removing flowers with professional detachment. "I have written authorization to collect our arrangements." Color drained from Emily's face. Around them, guests had stopped talking entirely. Michael crossed the room in quick strides, his expression shifting from confusion to anger. "What exactly is happening here?" His voice carried the authority of someone unaccustomed to being questioned. "Payment issues, sir. We're collecting unpaid merchandise." Susan's assistant began wrapping the altar arrangement in protective plastic. "This is completely unacceptable." Michael's face flushed red. "Get your manager on the phone immediately." "I am the manager, and our contract clearly states that cancelled payments void our service obligations." Susan nodded toward her assistants who began collecting table centerpieces while guests watched in stunned silence. Elegant Affairs catering van pulled up outside as Susan's team continued their systematic removal. Marcus emerged with 3 staff members, their faces grim with purpose. They entered through the main doors this time, making no attempt at discretion. Emily watched the orchids disappear into containers, her perfect composure cracking like fine china. "There has to be some mistake. My father wouldn't. He couldn't. Ma'am, we need to cease food service immediately." Marcus approached with clipboard in hand. "Payment authorization was revoked at 4:15. We're contractually obligated to protect our equipment and remaining inventory." Michael stepped between Marcus and Emily, his voice rising. "This is my wedding reception. You can't just stop service in the middle of an event." "Sir, we can and we must. When payment authorization gets cancelled, standard procedure requires immediate asset protection." Marcus signaled his team, who began covering serving stations with white cloths. Guests shuffled nervously, champagne glasses untouched in their hands. Conversations had devolved into worried whispers. Someone's phone rang, sharp and intrusive in the tense atmosphere. The string quartet stopped playing when their equipment coordinator arrived. Microphones went silent. Speakers powered down. Even the ambient lighting shifted as the sound technician disconnected his mixing board. Emily stood frozen in the center of her collapsing reception, wedding dress pristine amid the chaos of disappearing services. "This can't be happening. Not today. Not like this. Emily, what kind of arrangement did your family make?"
Michael's voice carried new suspicion, his anger redirecting from vendors toward his bride. I don't know. Everything was supposed to be handled. Her voice cracked with the first hint of genuine panic. The venue coordinator appeared, phone pressed against her ear, speaking in urgent whispers. She approached Emily with obvious reluctance. Mrs. Anderson, I've just spoken with our accounting department. All payments for today's event originated from a single account belonging to James Clark. That account holder has revoked authorization for every transaction. Emily's composure shattered completely. The little girl, who'd been dismissed from her own celebration, was finally understanding the scope of her father's generosity and the consequences of her cruelty. She pulled out her phone with trembling fingers, scrolling to a familiar contact. Outside in the parking lot, my phone began to ring. My phone buzzed against the dashboard, Emily's name lighting up the screen. Through the windshield, I could see her silhouette in the venue doorway. Phone pressed to her ear with desperate urgency. I didn't answer. Not yet. 25 years of loving that woman had led to this moment. 25 years of believing that sacrifice would build character instead of destroying it. She was 3 when her mother died. Cancer took Sarah in 6 brutal months, leaving me with a toddler who asked for mommy every morning and every night. I could have remarried quickly, found someone to help raise her. Instead, I chose to be everything Emily needed myself. Daddy, will you read me another story? She'd asked at age 5, curled against my chest in her pink pajamas. I'd already read 3 books, had an early morning meeting with potential investors, but her green eyes, Sarah's eyes, held such trust. Of course, sweetheart. Daddy always has time for you. That became my motto. James Clark always had time for Emily and money, and whatever she needed to be happy. Private school tuition consumed half my quarterly profits when she turned 8. The best education money can buy, I told myself, writing checks that meant fewer business expansions, smaller personal budgets. Emily hugged me when I told her about Riverside Academy. Thank you, Daddy. I'll study really hard and make you proud. She did study hard. Straight A's through elementary school plays where I sat in the front row, my construction calloused hands applauding louder than any other parent. Emily would find me afterward beaming with accomplishment. Did you see me remember all my lines, Daddy? I was thinking about you the whole time. High school changed things. Riverside Academy meant wealthy classmates with trust funds and summer homes. Emily started noticing differences. Her Sweet 16 party costs more than some people's cars. A BMW in the driveway, professional catering, designer decorations. Everyone else got BMW's dad. This Honda is kind of embarrassing. That was 2015, the first time money became expected rather than appreciated. I should have recognized the warning sign. College expenses nearly bankrupted the business expansion I'd been planning. Northwestern University, Emily's dream school, required sacrifice that went beyond tuition. Sorority dues, spring break trips to Cancun, study abroad programs in Italy. Each semester brought new financial demands. Dad, I need $3,000 for the business fraternity trip. It's essential for networking. Phone calls became transaction requests. Visits home decreased to holidays only. When Emily did call, conversation lasted exactly long enough to explain why she needed money and how quickly she needed it transferred. Graduate school brought Michael into her life. Old money, family connections, everything I couldn't provide despite decades of hard work. Emily started making comments about my appearance at family gatherings. Could you maybe wear something other than those work boots when you visit? Michael's friends will be there. The woman who once thanked me for bedtime stories was now embarrassed by the man who'd provided everything she'd ever wanted. Success in construction meant nothing to her new social circle. Building the company that funded her lifestyle made me unsuitable for her lifestyle. Last Christmas, she'd introduced me to Michael's parents as Emily's father, who owns a small business. Small business. 25 years of building Clark Construction from nothing, employing 60 people, earning enough to support her princess lifestyle, reduced to small business. Dad, we need to talk about wedding funding. Michael's family has certain expectations for the ceremony. Not thank you for offering to pay. Not we'd be grateful for your help. Just expectations, as if my life's work existed solely to meet her social requirements. The wedding planning meetings felt like business negotiations. Emily brought spreadsheets. Michael offered opinions about cost efficiency. Neither acknowledged that every line item represented months of my labor. Flowers imported from Ecuador. Champagne that costs more per bottle than my workers earned per day. A dress worth more than most people's monthly rent.
This isn't about money, Dad. It's about quality. Michael's family knows quality. Quality that my money bought, but my presence diminished. The very success that enabled their dream wedding made me too common to attend it. My phone buzzed again. Emily's third attempt in 5 minutes. Through the venue windows, I could see her pacing, wedding dress trailing behind her like a flag of surrender. 25 years of sacrifice had created this moment. Not a grateful daughter celebrating her father's generosity, but a desperate woman finally understanding what she'd lost. The irony was perfect. The love that had spoiled her would now teach her its true value. I reached for the phone. Time to answer. Engine hummed quietly as I pulled out of the parking lot. Emily's frantic silhouette shrinking in my rearview mirror. Her phone glowed like a beacon in the gathering dusk, calling me for the 7th time in 10 minutes. Each ring felt deliberate, controlled. My timing, not hers. The drive home took 20 minutes through Spokane's Saturday evening traffic. 20 minutes of watching my phone light up with Emily's name. Each call more desperate than the last. By the time I reached my driveway, she'd left 4 voicemails. I listened to them while sitting in my garage. Engine off. Garage door closing behind me like a curtain falling on the day's first act. Voicemail 1. Dad, something's wrong with the payments. There's been a mistake. Call me back immediately. Voicemail 2. This isn't funny anymore. The vendors are taking everything. People are staring. Just call me back. Voicemail 3. Please, Dad. I don't understand what's happening. Michael's family is asking questions I can't answer. Voicemail 4. Her voice cracking. I need you. Please pick up, please. The phone rang again as I finished the 4th message. Emily's name appeared on the screen, accompanied by a photo from her college graduation. The last time she'd hugged me without needing money first. I answered on the 5th ring. Hello, Emily. Dad? Finally. What have you done? How could you destroy my wedding? Her voice carried pure panic now. None of the controlled dismissal from this afternoon. Good. Panic meant awareness. Awareness was the first step toward understanding. I didn't destroy anything, I said, keeping my voice level. I simply stopped paying for things. You can't just stop. This is my wedding day. There are 60 people here asking why the flowers are gone and why dinner service stopped. Where are you calling from? The hotel. We had to. The venue coordinator said we needed to settle the bills before we could stay, so they'd been asked to leave. That explained the echo in her voice, the absence of wedding music in the background. Emily, I need you to listen carefully. When was the last time you thanked me for anything? What? Dad, this isn't the time for lectures. I need you to call these vendors and fix this mess. Answer the question. When was the last time you expressed genuine gratitude for my financial support? Silence stretched between us. In the background, I could hear Michael's voice sharp with frustration. I don't remember specific instances, but I've always been grateful. You know that. Actually, I don't know that. What I know is that 3 hours ago, you told me I didn't belong at your wedding. A wedding I paid for entirely. I didn't mean it like that. I was stressed. Wedding day nerves. Her voice shifted, taking on the wheedling tone she'd perfected in college when requesting money for spring break trips. Dad, please, I'll make this up to you. We can talk about everything later. But right now, I need you to authorize the payments so we can save what's left of the reception. What's left? The cake is still here. Some guests are still here. The photographer is waiting to see if we can work something out. And what exactly do you plan to use for payment? Another pause. Longer this time. I thought you would handle it. You always handle it. I always have. That's true. Do you know how much I've spent on you over the past 25 years? Dad, please don't make me guess numbers right now. I'm in crisis mode. Take a guess. Rough estimate. I don't know. Maybe 50,000. I almost laughed. 50,000 wouldn't have covered her sophomore year at Northwestern. Emily, I've spent over $300,000 on your education, housing, transportation, and lifestyle since your mother died. That doesn't include what I spent today. The line went quiet, except for the sound of her breathing. 300. That can't be right. It's conservative. I have documentation for every expenditure. Why are you telling me this now? Because you've never asked. In 25 years, you've never once inquired about the cost of your lifestyle or expressed concern about the burden it placed on me. Burden? I'm your daughter. Yes, you are. And I loved you enough to sacrifice everything for your happiness. The question is, what have you sacrificed for mine? Michael's voice grew louder in the background. She covered the phone for a moment,
their muffled argument barely audible. "Dad, Michael's family is really upset. They're asking questions about our finances. They want to know how we're going to pay for this. That's between you and your husband. But I don't have that kind of money. You know I don't. Then perhaps it's time you learn to earn it." The silence that followed lasted nearly 30 seconds. "What do you want from me? I want you to understand what you threw away this afternoon when you dismissed the man who made your entire lifestyle possible. I understand now. I was wrong. Can we fix this? We'll see. I'm reviewing our entire financial relationship. There will be documentation. We'll discuss this properly when I'm ready." I ended the call and turned off my phone. Through my kitchen window, I could see the lights of Spokane beginning to twinkle in the distance. Emily was somewhere out there, facing her first night of financial independence. The education was just beginning. Warm light from my desk lamp cast familiar shadows across 25 years of meticulous record-keeping. Filing cabinets lined one wall of my home office like sentinels, guarding secrets Emily had never bothered to ask about. Tonight, those secrets would finally serve their purpose. Coffee steamed beside my computer as I opened the first drawer, labeled Emily Education 2020. Behind me, the house settled into evening quiet, but my mind buzzed with the systematic energy that had built Clark Construction from nothing into a 60-employee operation. This wasn't revenge. This was an audit. First folder, Riverside Academy, 12 years of private school tuition, each payment documented with bank transfers and semester reports. $8,000 per year in 2008, climbing to $12,000 by graduation. The math was sobering. $126,000 for elementary and high school education alone. I created a new spreadsheet, fingers moving automatically across the keyboard. Column headers, date, description, amount, category, running total. 25 years of fatherhood reduced to data points and formulas. Northwestern University folder came next, thicker than the others, bulging with dormitory contracts, meal plan agreements, her study abroad program fees, tuition alone, $52,000 per year for 4 years. Room and board, another $15,000 annually. Spring break in Cancun junior year, $3,500. Summer in Italy during her art history phase, $8,200. Essential for my education, Dad, she'd said about Italy. This is how people in my program network, page by page, receipt by receipt, the numbers climbed. Northwestern total, $284,000. 4 years of college costs more than most people earned in 5 years of work. Transportation folder revealed its own patterns. First car at 16. Reliable Honda Civic for $18,000. Everyone else drives BMWs. She'd complained within 6 months. Second car at 19. BMW 300e Pentai for $28,000. Third car at 25. BMW X3, because Michael's friends drive luxury SUVs. Each car came with insurance premiums, maintenance costs, and registration fees that Emily never saw. Hidden expenses that good fathers absorbed without comment. My phone buzzed. Emily's name appeared on the screen again. I let it ring, adding another entry to my spreadsheet. Phone, iPhone 14 Pro Max, $12,009. Technology living expenses folder contained the darkest surprises. Post-graduation apartment in Lincoln Park, $2,800 monthly rent for 3 years. Credit card payments when her spending exceeded the generous allowance I provided, averaging $1,100 monthly for 2 years. Designer clothing purchases, spa treatments, vacation trips with friends whose parents funded similar lifestyles. The totals grew like compound interest. Education, $410,000. Transportation, $75,000. Housing support, $125,000. Personal expenses, $180,000. Wedding, $147,000. My calculator showed $937,000. Nearly $1 million spent gradually over 25 years, each expense seeming reasonable in isolation. Private school was an investment in her future. College opened doors. A reliable car ensured safety. Nice clothes built confidence. The wedding celebrated love. But the pattern told a different story. Emily had never contributed a single dollar to her own support, never held a job longer than 6 months, never expressed concern about costs or gratitude for sacrifices. I opened the photo albums I'd maintained through her childhood. Emily at 8, gap-toothed and glowing after her first school play. "Thank you for coming, Daddy. Did you see how loud everyone clapped?"
Emily at 12, triumphant after winning the spelling bee. I thought about you when I was nervous, and it helped me remember the words. When had she stopped seeing me as a person worth thanking? When had I become merely a source of funding for her ambitions? My phone rang again. Emily's 14th call since our conversation ended. This time, she'd left a voicemail. Dad, please answer. I've been thinking about what you said. I know I haven't been grateful enough. I know I've taken you for granted. Michael's family is threatening to leave if we can't explain the financial situation. I need to know what you want from me. What I wanted was 25 years of appreciation that would never come. What I needed was assurance that Emily understood the value of what she'd casually dismissed. I printed the spreadsheet summary and organized the supporting documents into manila folders. Education, transportation, housing, personal expenses, wedding costs. Each folder thick with evidence of love translated into dollars, sacrifice measured in bank transfers. Tomorrow would bring conversations Emily wasn't prepared for. Questions about responsibility, accountability, and the true cost of entitlement. Tonight was for preparation. The documentation spread across my desk like evidence in a courtroom case. Nearly $1 million of support provided it without question, appreciation, or acknowledgement. Emily had lived like royalty while treating her benefactor like hired help. That arrangement was about to change. My phone buzzed once more with Emily's name. I reached for it, then stopped. Not yet. Let her understand what helplessness felt like. Let her taste the panic of financial dependence without guarantees. The education would continue in the morning. Sunday morning brought crisp March air and the kind of clarity that comes from thorough preparation. My briefcase sat by the front door, loaded with 25 years of documented evidence. Richards and Associates had agreed to an emergency consultation at 900 a.m. professional courtesy between businessmen who understood that some situations couldn't wait for Monday. The law office felt appropriately serious. Mahogany panels, legal volumes lining the walls, certificates documenting decades of successful practice. Margaret Richards herself met me in the conference room, her silver hair and sharp suit projecting the competence I needed. Mr. Clark, I've reviewed your preliminary documentation. This level of record-keeping is exceptional. She spread my folders across the polished table, scanning financial summaries with practiced efficiency. Each page represented months of Emily's lifestyle funded by my sacrifice. The total amount involved, nearly $1 million over 20 years. That's substantial even by our standards. I want this handled professionally, I said, settling into the leather chair across from her. No emotion, just business. Emily needs to understand the financial reality of what she's taken for granted. Margaret nodded, making notes on a yellow legal pad. The documentation supports either gift reclassification or promissory note establishment. Given the pattern of escalating demands without reciprocal responsibility, we have multiple recovery options. She outlined the strategy with surgical precision. Formal demand letter requesting full repayment within 30 days. Detailed accounting of all expenditures with supporting evidence. Clear timeline for response and negotiation. Professional consequences for non-compliance. This approach transforms a family dispute into a business transaction, much cleaner for everyone involved. By 1100 a.m., the documents were prepared. Official letterhead, formal language, serious implications. The demand was simple, $7,000 repayment within 30 days or legal proceedings would commence. We'll arrange courier delivery this afternoon. Signature required, creating official record of receipt. I drove home with copies of everything, satisfaction mixing with sadness for the necessity of such measures. Emily had created this situation through years of entitlement. I was simply providing the consequences she'd never faced. At exactly 2:15 p.m., my phone rang. The courier service confirming delivery to the Spokane Grand Hotel, room 1247, signed receipt by Emily Clark Anderson. The formal process had begun. I imagined Emily's confusion when the hotel desk called about a legal delivery, her assumption it was vendor-related paperwork. Michael taking charge as the responsible husband, breaking the official seal with typical arrogance, then reading, comprehension, dawning slowly, the phone started ringing at 2:47 p.m. Emily's name flashing repeatedly on my screen. I let each call go to voicemail, each message more desperate than the last. Message 1. Dad, what is this legal document? This can't be serious. Message 2. $900,000. That's impossible. You never said these were loans. Message 3.
Please call back. Michael's family is asking questions I can't answer. Message 4. Her voice breaking. I don't understand how everything went so wrong so fast. At the Grand Hotel, Emily and Michael were discovering what accountability looked like when backed by legal authority. 25 years of gifts had been reclassified as recoverable debt. Their financial dependency was now documented, quantified, and subject to collection procedures. The wedding disaster had been the opening act. This was the main performance. Margaret had explained the process clearly. Civil debt recovery follows standard procedures. They'll need legal representation to respond properly. That costs money they don't have for a debt they can't pay. Emily's frantic calls continued through the afternoon. 15 missed calls, 8 voicemails, each one revealing deeper understanding of her helplessness. The woman who dismissed me from her wedding was beginning to comprehend what she'd actually dismissed. The irony was perfect. Emily had spent 25 years taking my financial support for granted. Now she faced 30 days to repay it all with professional consequences for failure. My phone buzzed again. Emily's 16th call. This time I decided to answer. Dad, please, we need to talk about this reasonably. Emily's voice cracked through the phone speaker, exhaustion replacing the panic from yesterday. This legal document, it can't be real. I settled into my kitchen chair, coffee steaming beside me. Through the window, Spokane's Sunday afternoon looked peaceful. Families walking dogs, children riding bicycles, normal people living normal lives. The document is completely real, Emily. As are the 30 days you have to respond. But 900,000, that's impossible. You never said any of it was a loan. I never said it was a gift either. You simply assumed. In the background I could hear Michael's voice, sharp with frustration, paper rustling, the sound of someone pacing. Emily, I need to understand something, I said, keeping my voice level. Who exactly do you plan to contact for help with this situation? Silence stretched between us. Then family, friends, people who care about me. I see. Well, you have 29 days remaining. I suggest you start making those calls. I ended the conversation and turned my phone to silent. Let Emily discover what I already knew. That nearly $1 million in debt would reveal exactly who was willing to help and who would politely decline. The phone lit up repeatedly throughout the afternoon. Emily's name appearing and disappearing on the screen like a distress signal. I let each call go unanswered, each voicemail unheard. By evening, the calls had stopped. Monday morning brought a different kind of silence. No frantic messages from Emily, no desperate voicemails, just quiet. I drove to the construction site where we were breaking ground on a new office complex. Physical work had always helped me think clearly. The sound of machinery, the smell of fresh earth, the satisfaction of building something solid and permanent. My foreman Dave approached around 10 a.m. Boss, you seem different today. Everything okay? Family situation, I said, watching the excavator clear foundation space. Sometimes you have to make hard decisions for people's own good. Kids, something like that. My phone buzzed. Text message from Emily. Dad, I've been trying to reach family and friends. Everyone is shocked by the amount. Please call me. I deleted the message without responding. Another text arrived an hour later. Aunt Margaret says she can't get involved. She thinks I should learn responsibility. What does that even mean? Then another. Sarah won't take my calls anymore. Lisa is asking questions about why I never worked. People are treating me like I did something wrong. The messages continued through the afternoon, each one revealing Emily's growing isolation. Her college roommate was uncomfortable with the conversation. Her sorority sisters were surprised by the financial details. Her few remaining friends were unable to help with such amounts. Michael was having his own problems. His mother had apparently called 3 times demanding explanations. His father wanted a family meeting about reputation management. His brother was asking pointed questions about financial disclosure before marriage. By Tuesday, the pattern was clear. Emily's support network was collapsing under the weight of nearly $1 million in debt. People who had enjoyed her generous, entertaining, and expensive gifts were suddenly unavailable when she needed financial assistance. Wednesday brought a different message. Dad, Michael's family is pressuring him to consider annulment. They think our marriage was based on financial deception. Please call me so we can work this out. I almost smiled. Michael's family was apparently faster at recognizing reality than their son had been. Thursday's message was shorter. Nobody will help. Everyone has excuses. Michael is barely speaking to me. His parents want him to see a lawyer about protecting his assets.
I don't understand how everything changed so fast. 25 days remaining. Emily was learning what financial independence actually meant when you'd never developed the skills to achieve it. The education was proceeding exactly as planned. Friday morning's silence felt different. No text messages from Emily. No desperate voicemails. Just an unusual quiet that made me check my phone twice to ensure it was working properly. The attack began. Monday. My assistant Rachel knocked on my office door around 9 a.m., holding a printed email with obvious concern written across her face. Mr. Clark, I received this inquiry from Spokane Business Journal. They're asking about family troubles affecting your business operations. I read the email twice. Professional language masking pointed questions about my stability and treatment of family members. Someone had been making calls. Any idea how they heard about this? There's also this. Rachel handed me her tablet showing a Facebook post with over 200 shares. Emily's wedding photo, beautiful and radiant, followed by emotional text describing a heartless father who had destroyed her special day and was now demanding impossible financial payments as punishment. The post painted me as an unstable man, taking revenge on his daughter for perceived slights. Hundreds of comments expressed shock and sympathy. Several tagged local business owners I'd worked with for decades. My phone rang. Bob Martinez from Martinez Concrete, a 20-year business partner. James, I'm seeing some concerning things online. People are saying you're having issues with your daughter's wedding expenses. Bob, there's documentation that tells a very different story. I hope so, because some folks are asking questions about your contracts with the city. You know how politics work around here. 3 more calls followed within an hour, all expressing concern, all asking careful questions about my mental state and business decisions. Emily and Michael had been busy. I found Michael's strategy easily enough. His family name opened doors in Spokane's social circles. Anderson family connections reached country clubs, charity boards, and professional organizations where reputation mattered. They were using those connections to spread Emily's narrative of victimhood. The local Facebook groups buzzed with second-hand versions of the story. Construction company owner demands $450,000 from daughter after ruining her wedding. Spokane businessman sued own child for wedding expenses. Each retelling grew more dramatic, more damaging. By noon, I'd received 7 business-related calls, expressing concern. The Spokane Rotary Club president wondered about my state of mind regarding upcoming community projects. 3 separate contractors mentioned hearing things that might affect our working relationships. Emily and Michael had chosen their battlefield carefully. In a city like Spokane, reputation was currency. Destroy someone's standing in the business community, and you destroyed their livelihood. They'd miscalculated one crucial factor. I drove home and pulled out the documentation Margaret Richards had helped me organize. 25 years of financial records categorized and summarized. Every check, every payment, every expense Emily had never asked about or appreciated. Then, I made my own calls. Margaret, I need to schedule a press conference for tomorrow morning. We're going public with the complete financial documentation. Are you certain? Once this information is public, there's no taking it back. Emily and Michael have made it public already. Now it's time for the truth. The next 6 hours were methodical preparation. I contacted the Spokane Business Journal directly, offering complete financial transparency. I called the 3 reporters Emily's campaign had reached, promising documented evidence that would tell the real story. Most importantly, I contacted 25 years' worth of business partners, community leaders, and professional associates. People who'd watched me build Clark Construction from nothing. People who'd seen my dedication to both business and family over decades. Dave, I'm calling everyone on our contractor list. There's going to be a story tomorrow that sets the record straight about Emily's situation. By evening, I had confirmation Spokane Business Journal would run a feature story. Local news stations agreed to cover the press conference. The documentation was copied and ready for distribution. Emily's attack had lasted 3 days. My response would last 1 morning. The truth, properly documented and professionally presented, would speak louder than social media manipulation and emotional appeals. 4 days remaining on the legal deadline. By tomorrow afternoon, Emily would understand that destroying reputations was a game best played by people with actual substance to defend. Tuesday morning arrived with the precision of a construction schedule. At exactly 9 a.m., I published 25 years of financial documentation across every platform Emily and Michael had contaminated with their lies. The presentation was methodical, professional,
Undeniable bank statements showing $937,000 in payments over 25 years. Categorized spreadsheets breaking down education costs, transportation expenses, housing support, and lifestyle funding. Photographs of Emily at every stage of her pampered life. Each image matched to corresponding financial support. Complete transparency. 25 years of parental support documented. Read the headline I chosen. Below it, a comprehensive timeline showing Emily's progression from grateful child to entitled adult with every dollar spent, documented and verified. The response was immediate. Within an hour, my phone started ringing with different voices. Not concerned this time. Support, James. I had no idea about the scope of support you provided, said Tom Bradley from Bradley Electrical. My kids are in college and I'm spending maybe $15,000 a year total. You spent that much every semester. Bob Martinez called back. I owe you an apology. After seeing those bank records, I understand exactly what you're dealing with. That level of entitlement would break any parent. The social media momentum shifted like an avalanche in reverse. Comments that had supported Emily's victim narrative suddenly looked naive against the backdrop of financial reality. Screenshots of bank statements showing $52,000 annual college tuition payments, receipts for 3 different luxury cars, 28 years of housing, clothing, and lifestyle expenses that most families would consider impossible to afford. Margaret Richards called at 11:00 a.m. James, the response has been extraordinary. The Spokane Business Journal wants to run a feature story about financial responsibility and entitlement. You've managed to turn a reputation attack into a community education moment. By noon, Emily's original Facebook post looked pathetic against the mountain of evidence I'd provided. People were sharing my documentation with comments like, "This is what real parental sacrifice looks like. And no wonder he's seeking repayment. This level of support is a full-time job." The Spokane construction community rallied completely. Contractors who'd questioned my stability were now sharing stories about my work ethic and integrity. The Rotary Club president issued a public statement supporting my position. Even the mayor's office released a comment about the importance of financial responsibility in family relationships. Dave texted me from the construction site. "Boss, the crew is talking about your situation. Everyone's behind you. Nobody can believe what Emily put you through." Local news stations picked up the story as a human interest piece about parental sacrifice and accountability. The documented evidence made their job easy. They simply had to present the facts and let viewers draw their own conclusions. Emily's attack had backfired spectacularly. Her portrayal of victimhood couldn't survive contact with 25 years of documented financial reality. The community that had briefly questioned my stability was now questioning hers. Michael's family connections worked against them now. Their social circle was seeing exactly what kind of people they'd welcomed into their network. Anderson family credibility was being used to spread lies about a respected businessman who had simply documented the truth. By evening, the narrative had completely reversed. Emily and Michael weren't victims of a cruel father. They were entitled individuals who had attacked a generous parent when he finally set boundaries. The documentation told a story that emotional manipulation couldn't counter. Every bank statement was a chapter in 25 years of sacrifice. Every receipt was evidence of love that had been taken for granted. My phone buzzed with a text from Emily. "Dad, please take down those financial records. People are saying terrible things about us." I deleted the message without responding. 23 days remaining. The education was nearly complete. Michael's phone rang at 6:47 a.m. Wednesday morning, jolting both of us from uneasy sleep. The hotel room felt smaller with each passing hour, filled with the weight of social media, catastrophe, and mounting financial pressure. "Michael, this is your father." The voice carried through the phone speaker with unmistakable authority. "We need to talk immediately." Emily watched Michael's face drain color as he listened to demands she couldn't quite hear. His responses were clipped, defensive. "Yes, I understand the implications." "No, I didn't know about the extent of documentation. The situation is more complicated than we anticipated." The conversation lasted 12 minutes. When Michael hung up, he stared at the phone for a long moment before speaking. "My family wants me home today." "Home? Michael, this is temporary. My father will calm down once." "Emily, stop." His voice carried a finality she'd never heard before. "My father received calls yesterday from 3 different business partners asking about our family troubles. The country club is buzzing with gossip about the Anderson family's association with financial fraud." "Financial fraud? That's ridiculous.
This is a family dispute that got out of hand. Michael began pulling clothes from drawers, shoving them into his suitcase with sharp, angry movements. Your father published bank records showing nearly $1 million in support you never acknowledged. To my family's social circle, that looks like deception at best, manipulation at worst. Emily felt panic rising in her chest like ice water. You're leaving? We just got married 6 days ago. 6 days that have destroyed my professional reputation and my family's standing in the community. Michael's packing grew more aggressive. I have a trust fund, Emily. Business prospects. A future that depends on maintaining certain relationships. What about our relationship? What about our marriage vows? Michael stopped packing and looked at her directly for the first time since the phone call. What marriage? You brought me into a financial disaster without warning. Your father is demanding almost $1 million in repayment, and you have no way to pay it. My family lawyer says I need to protect myself from potential liability. Liability? I'm your wife. You're a financial burden with no assets and massive debt. The words hit Emily like physical blows. My family cannot afford to be associated with this level of scandal. Emily's phone, silent for days, suddenly buzzed with a text from Michael's mother. Emily, dear, Michael needs to come home. Family obligations, you understand? The politeness made it worse somehow. Even Michael's mother, who had praised Emily's grace and beauty at the wedding, was cutting ties with surgical precision. Michael, please. We can work through this together. My father is angry, but he loves me. This will blow over. Emily, look around. Michael gestured at her laptop, still open to devastating social media comments. This isn't blowing over. Your father published financial records going back 25 years. People are calling you a trust fund baby who never worked a day in her life. They're right. The accusation stung because it was accurate. Emily had never held a job longer than 6 months, had never contributed financially to her own support, had never questioned where her comfortable lifestyle originated. I was being a daughter. Daughters are supposed to be supported by their fathers, not to the tune of nearly $1 million over 25 years, without any gratitude or reciprocation. Michael zipped his suitcase closed. My family runs in circles where people contribute to society. They build businesses, support charities, create value. What have you ever created besides expenses? Emily felt something breaking inside her chest. Not just her marriage, but her understanding of herself and her place in the world. Where will I go? I don't have money for the hotel. My credit cards are maxed. Everyone has stopped talking to me. Michael paused at the door, his hand on the handle. Call your father. Apologize. Accept responsibility. Maybe he'll help you figure out how to become an actual adult. Michael, please don't leave me alone. Emily, I've been alone in this marriage since it started. You never contributed anything except expectations and expenses. His voice softened slightly. Maybe losing everything will teach you something. Your father's money never could. The door closed behind him with devastating finality. Emily stared at the hotel room that suddenly felt vast and empty. Her wedding dress still hung in the closet, a reminder of 6 days that had destroyed her entire life. No husband, no family support, no friends, no money. For the first time in 28 years, Emily Clark Anderson was completely alone. She picked up her phone and scrolled to a number she hadn't called since that first desperate Saturday. Her father's contact information appeared on the screen like a lifeline she wasn't sure she deserved to grasp. 22 days remaining to find almost $1 million. She didn't have to rebuild relationships she'd destroyed to become someone she'd never been before. The phone rang once before a familiar voice answered. Hello, Emily? His voice carried none of the warmth I'd grown up with, but no cruelty either. Just calm acknowledgement that his daughter was finally calling after losing everything. Dad. The word came out broken, barely above a whisper. I don't know where to start. Start with the truth. Do you understand what happened this week? I stared at the hotel room around me, at Michael's absence, at my laptop screen still showing hundreds of comments condemning my behavior. The weight of 28 years of thoughtless entitlement crashed down like a collapsed building. I lost everything. My husband left me this morning. His family cut me off completely. I don't have money for tonight's hotel bill. My voice cracked. Everyone hates me. Do you understand why? The question hung in the air like a challenge. For 28 years, I had blamed others for my problems, made excuses, found someone else responsible for every consequence. Not this time, because I treated you like a bank account instead of a person.
Because I never appreciated what you sacrificed for me. Because I was selfish and entitled and cruel. Silence stretched between us. I could hear him breathing, considering my words. Go on. I saw the financial records you published. $900,000 over 25 years. I never asked where the money came from. Never thanked you properly. Never thought about what you were giving up to provide for me. Tears came freely now. The first genuine tears I'd cried since this began. I dismissed you from my own wedding. A wedding you paid for entirely. What else? I tried to destroy your reputation when you stood up to me. I lied about you on social media. I got Michael's family to spread rumors about your character. The admissions felt like removing poison from an infected wound. I became everything wrong with spoiled children who never grow up. Emily, his voice softened slightly. Do you remember when you were 8 after your mother died? You hugged me every night and told me I was the best daddy in the world. I remember. I wanted to give you everything because I loved you. But somewhere along the way, giving you everything became the reason you stopped loving me back. I never stopped loving you, Dad. I stopped showing it. I stopped being grateful. I stopped being a daughter and became a consumer. What do you want from me now? The question terrified me because I understood it wasn't just about immediate help. It was about what kind of relationship we could have going forward. I want to earn your respect. I want to become the daughter you deserve to have. I want to learn how to be an adult who contributes instead of just taking. I wipe my eyes with the back of my hand. But first, I need help surviving long enough to prove I can change. What kind of help? I need enough money to stay in the hotel for 1 more week while I find a job. Any job. I need a chance to prove I can support myself. Emily, if I help you this time, there will be conditions. Anything. You'll find employment within 2 weeks. I don't care if it's cleaning offices or waiting tables. Pride is a luxury you can no longer afford. I understand. No financial requests for 6 months. You prove you can live on what you earn. Yes, we'll talk once a week, but our conversations will be between 2 adults, not between a parent and dependent child. I want that. I want to earn the right to be your daughter again. Emily, I'm going to transfer $1,000 to your account. That covers this hotel for 1 week and basic groceries. After that, you're on your own. Dad, thank you. I know I don't deserve. You're right. You don't deserve it. But everyone deserves one chance to grow up, even at 28. His voice carried both sternness and hope. Emily, I've always loved you. Now I want to see if I can respect you too. I won't let you down. Not again. We'll see. Love you, sweetheart. The call ended, but for the first time in a week, I felt something other than despair. Not relief exactly, but possibility. The chance to become someone worth respecting. 21 days to prove I could change. A lifetime to earn back what I'd thrown away. I opened my laptop and started searching for jobs in Spokane. Every entry-level position looked intimidating to someone who'd never really worked, but intimidating was better than impossible. For the first time in my life, I was going to earn something myself. The education was finally beginning. If you like this story, please like this video, subscribe to the channel, and share your impressions of this story in the comments. To listen to the next story, click on the box on the left. Thank you for watching.